guys, our videos for today is about Korean at Pilipina yan. Parang Korean guys. So, ma'am, welcome to Balikasag Island. So, first time you diri, right? Taga Bicol ug taga Davao. Taga Bicol ug taga Davao. Mag-ano mi ngayon, mag-turtle watching o mag-snorkeling sa fish show. Tapos tanong mig corals diri sila sa lahom. So, hi guys, hello. So, mauna tayo dito sa sa fish. Tapos doon tayo sa pa-weekend mamaya. Okay. Koreanong Pilipino, tapos Koreano. Japanese na Korean. Si Ma'am Britney, tapos si Sir Lawrence. So, guys, namin sa Balikasag Island. Yan, mo nang isla diri sa Balikasag Island sa Pangaw, Bohol. Snorkeling ni. So, ngayon, konti lang yung tao kasi 2 o'clock na. Mainit. Mainit na. So, okay. Enjoy po. Thank you. Ayos kayo. Best. Kasi ngayon kami mag-fish, so punta na kami ng Palinga. Pagkatapos naman mag-turtle, pupunta kami ng South China Sea. Punta namin yung mga Chinese doon. Punta na, pakalinaw ng tubig guys. So, yun yun, sobrang nalang magato. Ayan. So, support niyo yung vlog ko sir. Ma'am, guys, Nat Bobby Vibes. Kuya Nat pag umaga. Paggabi, Madam Natasha. Yeah. So, magdita dito na kami sa turtle spot. So, yan. Napakaganda ng tubig ngayon, pakalinaw. Yan, ma'am. Ayan, tingin, simasayo. Yung masayo, ayan. Sir Lawrence o si Ma'am Britney. So, andito na kami sa pawikan. Pag may pawikan, mama, yun lang, pwedeng lumapit pero wag lang po awakan. Okay? Oh, ma'am, lapit ka, ma'am. Huwag. Ito. Alvin Guide of that. Tingnan mo sa pato, go. So
guys, tapos na kami mag-turtle. So, okay. After this, punta na sa Hindi mo ba kayo, Sir Lawrence? Yes. Ikaw, ma'am? Yes. Ma'am Britney, enjoy? Yes. Enjoy na enjoy. Laki ganda lang kung nga pawikan, laki. Sibat, apat na bisis ata, o umangat. Oh. Maraming pawikan. Okay. Yung turtle. Ay, kara pa, sir. Akong assist sa vlog, akong apo si Kyle Francine Mabi. Okay. Hello, Dri. Okay, shout out dyan. Shout out dyan taga kayo dito. Shout out sa taga-Ilitaw. Dito man. Kita nila dia. Pani guys, akong assist akong guide. Anak sa ko pagmangkon. Akong apo. Enjoy. Mga tita, tapos na po kaming mag-snorkeling sa fish, tapos turtle watching, then na po, kailan na kasi nagutom na sila ni ma'am. Enjoy kayo, ma'am Britney. Enjoy. Sir Lawrence. Hello baby, ang cute. Hi. Hi, kiss vlog. Ay, natakot. Ayan. Kain na tayo guys. Ayan. Ayan. So, kain tayo guys. Kain na po. Kain. Ayan, ang cute ni baby. Ayan. Ilang months na? 7 months po, no? 7 months. Okay. Tingnan dito, ma'am. Ayan, tingnan dalawa. Ayan. Okay. Bye.